Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kali ini kita berada pada tadabbur ke-12. Masih dalam buku Tafsir Jalalain 3 surat favorit. Tafsir Jalalain 3 surat favorit karya kami penerbit Rumaiso. Kita masuk surat Al-Ikhlas. Sebelum masuk surat Al-Ikhlas, kita lihat dulu waktu istimewa membaca surat Al-Ikhlas bersama surat lainnya. Ada situ bersama surat Al-Kafirun dan lainnya. Pertama, baca surat Al-Ikhlas 10 kali, waktunya bebas. Keutamanya gini, dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marratin banallahu lahu qasran fil jannah." Siapa membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Hadis riwayat Ahmad dan hadisnya ini hasan. Lihat ini ya, baca Al-Ikhlas 10 kali. Waktunya kapan? Bebas. Ya, jangan tentukan waktu tertentu, punya bebas. 1 kali duduk baca Al-Ikhlas 10 kali. Terus yang kedua, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Kita lihat di sini dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika salat sunnah qobliyah subuh yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Ramaktu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahran fa kana yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Aku telah memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sebulan, beliau biasa membaca pada 2 rakaat sebelum subuh dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun, qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmati suratani yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun." Sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas dan qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan hadisnya sahih. Dan nanti juga akan dikuatkan lagi dalam hadis Ibnu Mas'ud ya pada bahasan poin ketiga. Jadi intinya pada qobliyah subuh dianjurkan baca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas setelah kita baca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghribi wa fi rak'ataini qabla sholatil fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Ya, ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh ya. Seringnya Nabi baca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun dan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, dibaca ketika mengerjakan salat witir 3 rakaat. Kita lihat hadisnya dari Abdul Aziz bin Juraij. Beliau berkata, "Aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha surat apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al-Fatihah ketika salat witir." Aisyah jawab, "Kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qalat, "Kana yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la wa fil tsaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun wa fil tsalitsah qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain." Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la berarti. Kemudian pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun berarti surat Al-Kafirun. Pada rakaat ketiga yaitu surat qul huwallahu ahad. Dan mu'awwidzatain yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Berarti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di rakaat ketiga. Hadis ini riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, namun Al-Hafidz Abu Thayr mengatakan bahwasanya sanad hadis ini dhaif. Dalam riwayat yang lain disebutkan tanpa surat Al-Mu'awwidzatain dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabhisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melaksanakan sholat witir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun, dan Qul huwallahu ahad, yaitu surat al-ikhlas. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Hadisnya sahih. Jadi ini sholat witir ya kalau memilih 3 rakaat. Terus yang kelima, dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib, yaitu sholat wajib pada malam Jumat. Sholat maghrib pada malam Jumat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghribi lailatal jum'ati qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ketika salat maghrib pada malam Jumat, ingat ya, pada malam Jumat beliau baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, yaitu al-kafirun dan al-ikhlas. Hadis ini disebutkan dalam Takhrij Mishkah al-Masabih. Hadis ini sahih. Terus yang keenam, ketika sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf saat umrah atau haji. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang amat panjang disebutkan, faja'alal maqama bainahu wa bainal baiti fasalla rak'ataini. Fakana yaqra'u fi rak'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun, wa fi riwayatin qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, ini menjadikan makom Ibrahim di tengah-tengah antara diri beliau dan Ka'bah. Lalu berarti di belakang makam Ibrahim ya beliau sholat, lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam riwayat yang lain dikatakan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ini dibaca setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Seandainya tidak dapat tempat di belakang makam Ibrahim, tempat manapun yang penting dilakukan ba'da tawaf ya di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Itu 6 waktu afdal untuk membaca surat Al-Ikhlas. Semoga bisa kita amalkan. Wabillahi taufik.